जय जगन्नाथ दर्शक बंधु माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल कलाकार महक तरफर आज उपस्थापना करुचे अनंत गोपाल आमे आज प्रतापपुर गाँ प्रतापपुर पंचायत जयपाटना ब्लॉक पलि आसचु तांकर गाँव रे एंती जड़े कलाकार प्रतिभा अच्छन तांकर ना नकुल बाग आज्ञा आ से आज्ञा के आमर नाट्य जगत रे भी समस्ते जानिछन जेहेतु हास्य रसात्मक माने हसाबार रे गोटे प्रयास जारी रखीछन आ से आज्ञा के आज आसन आमर माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल रे साक्षात करमा तांकर कलाकारिता विषय जानमा आउ तांकर किछि घर परिवार विषय भी जानमा तेबे आसन दर्शक बंधु आमर से नकुल बाग आज्ञा के भेटमा मु भाभी राज्यर महामंत्री मु हेबी बोली किंतु देखला बेलू भलटा है ओलटा अरे सेनापति दिग्विजय सिंह हेबे ए राइजर राजा मु हेबी मंत्री। सर नमस्कार सर। नमस्कार आज्ञा। आज्ञा आमे माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल कलाकार महक तरफर आपण पाक के आसचु आज्ञा। आज्ञा तो प्रथम आमर दर्शक बंधु मान के आपनकर परिचय टिके दी देले बहुत भल लगता आज्ञा। आज्ञा आज्ञा मोर ना होचे नकुल बाग मोर गाँव होचे जयपाटना ब्लॉक प्रतापपुर मोर पंचायत भी प्रतापपुर आउ काण कहबी आज्ञा। आज्ञा आज्ञा बहुत सुंदर करे आमर दर्शक बंधु मान के आपनकर परिचयटा देले आज्ञा। तो देखन सर आपन जेन ई नाट कला दिके आसबाटा केंता करे आसले आ केते दिन खंडे हलाना से कथा किछि आमर दर्शक बंधु मान के जणे देले बहुत भल लगता आज्ञा। देखन एटा तो गोटे किला आज्ञा मैं पखापाखि ये माने नाट जगत के आसिक पखापाखि होगला 15-16 वर्ष खंडे होगला। आज्ञा मैं प्रथम तो एमती आमर जेनता नुआखाई बाइस्तियार सेतकी बेले नुआखाई भेटघाट माने होउथला हेतकी बेला एबे भी चलीचे प्रयास चलीचे किंतु सेतकी बेलर से जेन माने जेन थिला अरे अब भितर टिके बेसी तफात हो जाइए सेतकी बेले मैं गीत मन गाउथनु सेतकी बेलू धीरे 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 करी इयाड़ के मैं प्रवेश हो सारी आज्ञा नाट जीवन के माने पहुँची जाइए भगवान कथा केते दूर जाऊ चली हम आउ। तो बहुत सुंदर कथा टे कहले आज्ञा आपन जेन नुआखे भेटघाट रे आपनकर कला देखै करी दर्शक मान के हसखुश रे मजा मजलिस रे मन भीतर हसखुश करी दी करी जेन आपण ए वर्तमान नाट जगत के आसिक नाट जगत रे भी जेन आपण कॉमेडी माध्यम रे जेन लोक के हसै पारुचन आ गोटे रात सकाल पर्यंत रखी पारुचन सेति लागि आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा। आज्ञा आज्ञा तो देखन आज्ञा आपण प्रथम करी केन नाट रे आपण अभिनय करबा लागि सुयोग मिलथिला। मोर प्रतापपुर मोर गाँव में मोके प्रथम करी सुजोग मिलता आज्ञा से नाट हूँ रखिब जदि से मारिब किए बा विष्णु भक्त चंद्रहास आज्ञा आउ से गुरु होचन गुरु डमरू बाग आउ तांकर लेखार एका मुई प्रथम करी पाद देइथिले सेतकी बेले हेतिला मोर फास्ट करी मोर जीवन रे रूल करी बेले चांडाल 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 भूमिका जेनटा कि घातक जेनटा अच्छे सेटा आज्ञा सेटा ही मुई प्रथम करी रोल करिचे आउ सही नाट रे मुई हीरो पार्ट भी करिचे सही नाट रे मुई सेनापति पार्ट भी करिचे सही नाट रे मु काना जे दूत पार्ट भी करिचे आउ सही नाट रे मुई कंठशिल्पी भी हेतिली दिने गीत भी गाइथिली सही नाट रे डांस भी करिचे सही नाट रे मुई एंकरर करिचे मतलब अनाउंसर भी हेइचे बहुत किछि से नाट रे मोर जिंस थिला सेतकी बेलर कथा। आज्ञा 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 आपन जेन माध्यम रे ई कला जगत रे पाद दीचन सर हमके सुनी कर बहुत खुशी लागला तार सहित हमर दर्शक बंधु मान के भी बहुत खुशी लागुचे। आज्ञा 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 तो आज्ञा देखन आपन एते भूमिका अभिनय कला परे भी सर आपन केनता गोटे हास्य रसात्मक जेन कॉमेडियन अभिनयटा बाचिने एते रोल भितरे आपन को केन अभिनयटा बेसी कर मन छुआ हेतिला से कथा किछ मोए तो मोर जीवन रे मते भिलियन पार्ट का मके बहुत आग्रहित लागे सेतकी बेले मुझे जेते बेले फिल्म माने देखुतली यात्रा देखुतली सेतकी बेले मके प्राय भिलियन के मते बहुत माने एटा लागे जे मोर जीवन रे भी मुई दिने भिलियन पार्ट करी बोली कर किंतु भगवान सेटा नहीं चाही मते सेतिरे भी से घातक माने जेन चांडाल भूमिका करथली सेतिरे भी टिके भलिया गोटे एंता कॉमेडियन कंडीशन थिला सेतिरो जे देखि कर मोर जेन कि मोर गुरु मन अछन से माने जे ई लोक के ई भलिया कैरेक्टर देलिया का जी कर काम दबा इतार भीतर गोटे किछिटा गोटे अच्छे बोलिक से मत विचार करी ही आरंभ करते कॉमेडियन भूमिका आरंभ करते मत। तो बहुत सुंदर कथा आज्ञा। तो जेहेतु विषय चंद्रहास्य रे आपण जेन चंडाल भूमिका अभिनय करथिले सेन डायलॉग पदे जदी उनके टिके मने अच्छे बेले दर्शक बंधु सुने देले टिके खुशी लागबा आज्ञा। आज्ञा आज्ञा सेटा तो बहुत माने हाराहुरी बही छाड़ी करी 5-7 वर्ष हो गला
ଆଜ୍ଞା ଅଧିକା ସିନା ହେଇଗଲା ଆମର 2 ଜଣ କୋଭିଡ଼ରେ ଖରାପ ହେଇଗଲେ କି ନାହିଁ ସାର୍ ସେଥିଲାଗି ଆମର ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ଜିନିଷ ବି ଅଛି ଯଦି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଭୁଲଭାଲ ଯଦି ହେବା ବୋଲି ମୋତେ ମାଫ କରିଦେବେ ଏତିକି ଦିନର କଥାକେ ଟିକେ ୟାଦ କରବାଟା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହେ ଯେନ୍ତା ସଙ୍କଟପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଆଣିକି ଠିଆ କରିଦେଇଛନ୍ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ଥିଲା ଯିଏକି ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ଆମକେ ତାଙ୍କର ପାଖେ ଡକଉଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେ ଗୋଟେ କହୁଥିଲେ ଯେ ତମେ ଯାଅ ସେ ଶିଶୁ ଭକ୍ତକେ ହତ୍ୟା କରିକରି ଆସ ବୋଲିକରି ଯେନ୍ ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଗୋଟେ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେଥିନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ କହୁଥିଲୁ ଠିକ୍ ଅଛି ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ଆମେ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ପାଳନ କରିବୁ ସେ ଶିଶୁପୁତ୍ର ଯେଉଁଠାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଖୋଜିକି ତାକୁ ମାରିକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ତ ନ ଦେଖାଇଛୁ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କେବେ ବି ଜୀବନରେ ମୋହଟା ଦେଖାଇ ପାରିବୁନି ଏମିତି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ଗୋଟେ ଥିଲା ସେଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗଲା ଯେହେତୁ ମାନେ ପୁରୁଣା ମାନେ କିଛି ଛାଡ଼ି କରିବି ଅବସର ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତିକି ଯେ ଟିକେ ମନେ ରଖିକରି ଆପଣ ଯେନ୍ ମନେ ପକେଇଛନ୍ ଆମର ଦର୍ଶକ ମାନେ ଶୁଣେଇ ଦେଇଛନ୍ ସେଥିରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ତ ଦେଖନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସେ ନାଟଟା କେତେ ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଚାଲିଲା ହାରାହୁରି ଚାଲିଗଲା ଆମର ନାଟଟା ପାଖାପାଖି 5-7 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଚାଲିଗଲା ଅଧିକା ବି ଚାଲି ଯାଇଥିବା ମୋତେ ଟିକେ ଏତିକି ତ ୟାଦ ନାହିଁ ଭଲ ଚାଲିଥିଲା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ 2 ଜଣ ଆମର ଆକ୍ଟର ଜଣେ 2 ଜଣ ଥିଲେ ସେମାନେ ଖରାପ ହେଇଗଲା କି ଟିକେ ନାଟଟା ବ୍ରେକ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ଷ୍ଟପ୍ କରିଦିଆଗଲା ସେ ନାଟକେ ଆଜ୍ଞା ତ ମେନ୍ ଆକ୍ଟର ମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ସେମାନେ ଖରାପ ହେଇଗଲେ ତାର କିଛି ନେଇ କରି ଯେତେବେଳେ ବି ଘର ଗୋଟେ ମାନେ ବଡ଼ ଖମ୍ବ ଗୋଟେ ଯଦି ଦୋହଳି ଯାଉଛି ଘର ସୁରକ୍ଷିତ ନେଇ ରହେ ସେମିତି ଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ ନାଟରେ ବି ମେନ୍ ଖମ୍ବ ଯଦି ଦୋହଳି ଗଲା ବେଲେ ତ ଆର ଏଇ ନାଟର କିଛି ତାର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟତା ନେଇ ରହେ ନା ସେ ଯୋଗୁଁ ସେ ନାଟକେ ପୁରା ବ୍ରେକ୍ କରିଦିଆଗଲା ଷ୍ଟପ୍ କରିଦିଆଗଲା ହଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆଜ୍ଞା ତ ସେ ନାଟ ବ୍ରେକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣକେ ଆଉ ନାଟ କରବା ଲାଗି କେନେ ଆଉ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ହଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ତାପରେ ସେଥିରୁ ମୁଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଆପଣଙ୍କର ଆମଜୋରକେ আমজোরকে পড়ে আসে আমজোর নাটর না আজ্ঞা সেটা হচ্ছে নাগকন্যা খোঁজে শঙ্খা সিন্দুর আজ্ঞা আজ্ঞা সেটা বি সেই হি মোর গুরু ডমরুবাগ আকা লিখিলে সে গুরু হি লিখিলে আউ সেতিরে আমি নাগকন্যা খোঁজে শঙ্খা সিন্দুরকে সেতিরে প্লে করেছিলু সেনে আপন কেন অভিনয় করেছিলে সেতিরে ওই কমেডিয়ান অভিনয় থেকে এতিরে হচ্ছে বুড়া রোল করেছিলে সেতিরে টিকে ধংরা রোল আছে যেটা কি আমার আদিবাসী কথা হিসাবে ধংরা যেটা কি গোটে সেতিরে হচ্ছে ইতিরে জট পাত্র আছে সেতিরে হচ্ছে ঠিয়া বাবা বলি লোক পরিচিত করলে যেটা কি কমিনা ভূমিকা যেটা করেছিলি সেটা সেতিরে সে অভিনয় করুଥିଲି ମୁଁ ସେଥିରେ ଆଜ୍ଞା ସେନେ ସେ ଅଭିନୟ କଲେ ସେଟା କେତେ ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଚାଲିଲା ଆଜ୍ଞା ସେଟା ବି ଚାଲିଲା ତାଙ୍କର ସେ ଗାଁରେ 2-3 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଚାଲିଲା ତାପରେ ସେହି ବହିକି ପୁଣି ଥରେ ମାନେ ଧରିକର ପଳେଇ ରିପ୍ଲାଏ କରିକର ପଳେଇ ଆସିଗଲା ଆମର ଶିଳ୍ପା ମାଲ ସେ ବି 2-3 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଚାଲିଲା ତାପରେ ଆମେ ମାନେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଯିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜର ଗାଁରେ ନିଜର ଗୁରୁ ଅଛନ୍ ନିଜ ସବୁ କିଛି ଅଛନ୍ ନିଜ ଆକ୍ଟର ଅଛୁ ସବୁ ତ ଅଛୁ ବରଂ ନିଜର ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖମା ବୋଲିକରି ଇ ବହିକି ପୁଣି ଥରେ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରାହେଇଛି ଆଜ୍ଞା 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 ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଅନ୍ୟ ଗାଁ ଯାଇକରି କଲା ଅପେକ୍ଷା ନିଜର ଗାଁରେ ଭଲ ଖରାପ ହବ ବୋଲି ଯେନ୍ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜର ଗାଁ ଯିବ ତ ଏଇ ନାଟଟା କେତେ ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଲା ଆପଣ କରି ଏଇଟା 2 ବର୍ଷ ହେବା ଏଇଟା হয় এই নাট করবার আপনাকে কেতে খুশি অছেন আজ্ঞা আপনার কেতে খুশি এতির তো টাইম পড়িগলা বেলে হিসাবে দেখবা গেলে মেন ভূমিকা মতে মিলিছে মেন পার্ট গোটে মিলিছে ভগবান কৃপারু আজ্ঞা আউ তো এই নাটক মতে করবা বহুত ইচ্ছা আউ বিশেষ করে দর্শক বন্ধু মানকর তাঙ্কর আশীর্বাদ তাঙ্কর প্রেরণা তাঙ্কর ভাল পাইবা মতে খুব জোর সোরে মিলুছে যে কোনসি মুহূর্তে বি যেন জায়গাকে যাউছে বি জট ভাই বলুছন তাঙ্কর এমতি আশীর্বাদ আছে বলি করে মোর খুব ইন্টারেস্টেড মানে মুই খুব ইচ্ছা এই নাটরে বহুত মানে খুশি আছে ভগবান জগন্নাথ করুণার বেশি খুশি আছে বহুত বহুত ধন্যবাদ আজ্ঞা যেহেতু এই নাটকে বি যেন আপন মন প্রাণ ঢালি করি মানে आगे जेन बढ़ावाके चाहूचन से लगे इ नाट भी आगे पूरा एमती बढ़ी थी आज्ञा आपणकर अभिनयटा पूरा धूमधाम सहित आप देखी नौ आ दर्शक मैंने आपन के माने झुमी होथन तो देखो ना इ सरिणी फगुण आसिला श्रावण ए नाटक प्रथम एंट्री डायलॉग टिके आपन टिके सुने देले टे भल आता आज्ञा सर 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 एतिरे गोटे मोर फर्स्ट टाइम एंट्री करछे आज्ञा अरे एटा गोटिया कथा न देखिला लोक देख कई चकाड़ी बेको न देखिबा लोक देख कई चकाड़ी लाणी बेको भाभी कौन मु हेला एबे कौन हाँ एता बोलिया गोटे डायलॉग আছে এটা গোটে মানিয়া ডায়লগ বলি করে মই এটাকে ভাবছি এটা হয় তো দেখো না আর গোটে কথা আমার দর্শক বন্ধু মানকে ডায়লগ তো পুরা बहुत भल लगला आज्ञा जेहेतु यहाँ गोटे एंट्री डायलॉगटा आपन जेन छोटे छोटे जेन चाल सन तो मंचर
ମାନେ ପେଣ୍ଟିଂ ରୁମ୍ ପତେ ବି ଯାଇସନ୍ ଆଜ୍ଞା। ତ ଲୋକ ଚାହେଁସନ୍ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଛୋଟା ରୋଲ୍ଟା ବୋଲିକି ତ ଆପଣ କେନ୍ତା ଅନୁଭୂତି ନେ ମଞ୍ଚରୁ ଇଟା ପତେ ଯାଇସନ୍ ଆଜ୍ଞା ସେ କଥା କହନ୍ দেখুন প্রত্যেক লোকর গোটে গোটে ইয়ার ভিতরে গোটে জিনিস থিসি আଜ୍ଞା যে গোটে আক্টর মঞ্চ ভিতরে গলা বেলে সে ধরনের কার্যক্রম করছন কিন্তু মঞ্চরু পদাকে আসলা পরে মଣିষ যেন্তার সেন্তা কিন্তু আজি ডেটরে ইউট্যুবর যুগর লোকে মানে ভকুয়া পুরা বনাবাটা বলে কম কথা নেই আজ্ঞা কম কথা নেই এটা মানে চিন্তা করে দিলে বিরাট বড় কথা আজ কি প্রায় লোকর পাকে মোবাইল প্রায় লোকর পাকে কে ফিল্ম দুনিয়া কে যাত্রা দুনিয়া কেন বিবেচিকা সে লোক আজ ডেটর লোকে স্তব্ধ করবার হচ্ছে পুরা মানে গোটে চিন্তা কলে মানে কাণ কলে আজ ডেটরে লোক টিকে আগ্রহিত হবে আগ্রহিত হবে কেতে দূর মোর মানে করবা কাম কেতে দূর যাচ্ছে তাঙ্কর পাকে কেতে দূর পাকে তাঙ্কর দেহ প্রতি ছুঁই পারুছে কিনি তাঙ্কর মন প্রতি ভেদি পারুছে কিনি বলিকি মুই চিন্তা কলি আଜ୍ଞା ଆଉ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲି ଯାହା ବି ହଉ ମଞ୍ଚକେ ଯେତେବେଳେ ମୁଇଁ ମୋର ନିଜସ୍ୱ ମୋର ନାଟ ପୋଷାକ ଯେତେବେଳେ ପିନ୍ଧସି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେତ୍କି ବେଳରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାବିଦେସି ଯେ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟା ଲୋକ ଆଉ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଇନ୍ତି ଭଳିଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମୁଇଁ ସେଟା ଯେତେ ନାଇଟ୍ ମୁଇଁ ନାଟ କରେ ସେତ୍କି ନାଇଟ୍ ଯାକ ସେଟା ମୁଇଁ ଚାଲିଯାଏ ବୁଲିଯାଏ ଯାହିଁଯାଏ ସେ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଏକା ଥିବା ଯେତେବେଳେ ନାଟର ଡ୍ରେସ୍ ମୁଇଁ ଖୋଲି ସାରିଲି ସେତେବେଳେ ଯେନ୍ତା ମଣିଷ ସେନ୍ତା ମଣିଷ ଯେନ୍ତା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥାଟେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ବି ଆପଣ ଯେନ୍ କମେଡ଼ିଆନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେନ୍ ହସବାର ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି କରି ଯେନ୍ ହସଉଛନ୍ ଆଉ ମାନେ ନାଟରେ ବି ମଞ୍ଚରେ ବି ହସଉଛନ୍ ଆଉ ନାଟ ବାହାରକେ ଆସିଲେ ବି ଯେନ୍ ହସାବାର ଯେନ୍ ପ୍ରକୃତିରେ ଅଛେ ଆଉ ଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆପଣ ହସାବା ଭଳିଆ କଥା ଯେନ୍ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ତ ଦେଖନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଗୀତ ଫିତ ଅଛି କି ନେଇ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଗୀତ ଗୋଟେ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଟିକେ ଶୁଣେଇ ଦିଅନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏନେ ଗୋଟେ ଯେନ୍ଟାକି ମୋର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଯେନ୍ଟା ଅଛନ୍ ସେ ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ ଲେଡ଼ିସ୍ ରୁଲ୍ କରୁଛେ ସେ ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ଟା ରଙ୍ଗବତୀ ସେ ତାର୍ ସଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗୋଟେ ତିଆରି କରାହେଇଛେ ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ଟାକି ମାନେ ମୁଇଁ ଏଥିରେ ଭୂମିକା ଯେନ୍ଟା ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ମାନେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ମୋତେ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଫ୍ରି ନାଇଁ ମିଲବାର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା তাকে কেটা করে গোটে আডজস্ট করি করে আজ পয়সা থিলা লোক আমি হয় ফের ছোটা লোক পয়সা থিলা লোক হেলে কে করবে ছোটা লোক স্ত্রী তো কম সহজরে নেই মিলে স্যার ইয়ার ভিতরে কিন্তু সেতিরে তাকে কেটা করে আডজস্ট করি করে ই যদি মোর স্ত্রী হয়ে যা মোর ধন সম্পত্তি খাওয়া বলি করে সেতিরে তাকে গোটে টাইম পাস কলা বলি গোটে করিছে আউ সেতিরে গীত গোটে আছে আଜ୍ଞା লোহ রঙ্গবতী ঢঙ্গ দেখানা মোর কতি লোহ রঙ্গবতী ঢঙ্গ দেখানা মোর কতি তো ছটকি গলি জানি তো ছটকি গলি জানি তো ছটকি গলি জানি স্টাইলি মারুছু রাতি রঙ্গবতী ঢঙ্গ দেখানা মোর কতি মো হাত ধর কহুচি আলো সুন্দরী হসি হসি আস প্রেমে মো হাত ধরি মো হাত ধর কহুচি আলো সুন্দরী হসি হসি আস প্রেমে মো হাত ধরি 64 বন্ধনরে বিড়ি ধরিণ ততে তো গণ্ঠি মণ্ডলরে চুম্বন দেবী সতে এ মধু জামিনী যাও এ মধু জামিনী যাও খুশিরে বিহিতিলো রঙ্গবতী আজি রাতিরে দেবী মুতি ভাষা খারাপ হয়ে লাগে লোহ রঙ্গবতী ঢঙ্গ দেখানা মোর কতি তো ছটকি গলি জানি তো ছটকি গলি জানি তো ছটকি গলি জানি স্টাইলি মারুচু রাতি রঙ্গবতী ঢঙ্গ দেখানা মোর কতি এমতি বলে ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କମେଡ଼ିଆନ୍ ଭାଷାଟା ସେମିତି ଏକା ହେସି ଆଜ୍ଞା କାଁ କରିବେ ବେଲେ ଆପଣ ଯଦି ଓରିଜିନାଲ୍ କହିବେ ବେଲେ ଲୋକ ଟିକେ ନେଇ ହସିଲେ ମଜା ଆନି ନା କମେଡ଼ିଆନ୍ କରି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗଲା ଏଇ ଗୀତଟା ବି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗଲା ତ ଦେଖନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେନ୍ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା ଖୁସି ଲାଗ୍ସି ଆପଣକେ ତ ଆପଣ ଯେନ୍ ଆମର ଭାଷାରେ ଆମର ଯେନ୍ତା ଗୋଟେ କଳାହାଣ୍ଡିର ଭାଷାରେ ଆପଣ କମେଡ଼ି ତ ନି କରୁନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ନାଇଁ ତ যাত্রা পার্টির মাধ্যমে কমেডিটা করছেন তো সেটা কেনতা ভাবি করে আপনার আমার ভাষার নেই করি করি যাত্রা পার্টির মাধ্যমে কমেডি দেখুন আজ্ঞা মানে মোর যেন গুরুমন অছন যে কি নবীন ধঙ্গড়া মাঝি আজ্ঞা নমস্কার আউ সুভাষ চন্দ্র মাঝি আজ্ঞা নমস্কার আউ এইনা অছন ডমরুধর বাগ আজ্ঞা আজ্ঞা নমস্কার তারপরে লম্বু দাদা অছন যে কি মোর ভাই মোর বড় ভাই সে তারপরে ইয়ার ভিতরে টিকচন্দ দাদা অছন আজ্ঞা মানে ই মানে আমার যেতে পার্টিসিপেন্ট অছন যে কি দাম দাদা অছন মোর সড়ু দাম সড়ু বি অছন মানে প্রত্যেক এন্টার আমার যেতে টিম নাটকর সমস্ত আজ্ঞা নমস্কার প্রত্যেক টিম আমি গোটে চিন্তা কলু দেখুন নাট্য জগতের প্রত্যেক কমেডিয়ান ভাই মানে সমস্তে সুন্দর করুছন ইতির কিছু দুই মত নেই যার জায়গায় যে বঢ়িয়া অছন সব সুন্দর করুছন আর সবু আমার কমেডিয়ান ভাই মানে কলাহান্ডিয়ারে কে কলাহান্ডিয়া তো কে বলাঙ্গীরিয়া কি কে মানে বিভিন্ন তাকর অনেক রঙরে চালিছি তাকর যেনটা কি আমার আদিবাসী ভাষার বিষয়ে মানে কথাবার্তা করুছন আর লোকে হসৌছন লোকে খুশি মিজাজ করুছন কিন্তু আমি গোটে চিন্তা কলু যে গোটে
अलग टाइप गोटे चिंता करूँ ସାର୍ ସାର୍ समस्त लोक तो सामान जब करूँ आम गोटे अलग चिंता कर देखू आम जदि से कलाहांडिया आम भाई मैंने लोके मनोरंजन करें आम कटिया टे चेष्टा करदे मनोरंजन हो पारे कि केते सक्सेस हो पारे जिनटा ଆଜ୍ଞା बोलिक चिंता करी डायरेक्ट साहित्यिक भाषा सब ये जिनटा प्रयास जारी रखी भगवान कृपा दर्शक मन पाखे ପାଠ ବି ପଢ଼ୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷା ଆଜ୍ଞା। ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷା ହିଁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା। କହିବାର ଜରୁରୀ हाँ हाँ ତ ସେ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷାର ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ଟିକେ ଆମ ଦର୍ଶକ ଶୁଣି ଦେନ ଆଜ୍ଞା आज्ञा आज्ञा मो ना जट पात्र भलरे थिले बेलपत्र रागी गले पूरा छिन छत्र हाँ छाड़बीनी तू कौन भाविचु राजा कौन भाविचु तोरी वंश को जदि मु ध्वंस न करी ताहले मो ना जट पात्र नु हाँ जट पात्र भलरे थिले बेलपत्र रागी गले पूरा छिन छत्र हाँ ମୋ କଥାରେ ଉଠିବ ଆଉ ପଡ଼ିବ ଉଠିବ ପଡ଼ିବ ଦେଖିବି କେମିତି ସେ ସେନାପତିଟାକୁ ମୁଁ ଏ ଘାଣ୍ଟି ଚକଟି ନ ଦେଇଛି ବହୁତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗଲା ଆଜ୍ଞା ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଭାଷାରେ ଗଲା ଆଜ୍ଞା आज्ञा ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଇଁ କହିବି ତ ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ବେଶଭୂଷା ମାନେ ପୋଷାକରେ आज्ञा ପୋଷାକରେ ଆପଣ କେନ୍ତା ଗୋଟେ ମାନେ ନେଟା ପଣ୍ଡିତ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକରି ହାଫ୍ ସଲ୍ଜର ଗୋଟେ ଲଗେଇ ଦେଇକରି ଏଇଟା କେନ୍ତା ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଭାବିକରି ଏମିତି ଗେଟଅପ୍ରେ ରହିଲେ ନାଇଁ। ଆଉ ଆଉ ଅଧା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମର ଆକ୍ଟର ମାନେ ସେ କୁମ୍ଟି ବାଡ଼ି ଧରିକରି ମାନେ ଚନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡା ଲଗେଇ କରି ଆସନ୍ ଆଜ୍ଞା आज्ञा आज्ञा ତ ସେଟା देखन आपन एने मुझे कहती गोटे यात्रा पैटर्न के नहीं जिनसा तैयारी होती आज्ञा प्रत्येक मुझे प्राधान्य देसी मुझे यात्रा के प्राधान्य देसी आज्ञा यात्रा रे मते जिन कमेडियन माने जिनटा केनटा भल लाଗୁଛି किन केनता भलिया भाषा कथबार्ता करूछन किन केनता भलिया धरण आज डेट लोक किन भलिया जिनसटा निकट तांकर पाके पीस जदी करमु तांकर मन के छुई पारबा से लोक खुशी हे पारे बोली करी बाकी बाड़ी धरा फाड़ी धरा ये बेकार कथा धरवा कथा नहीं से आउ धरवा कथा भी जार जिता सिस्टम सेमती आज्ञा आज्ञा आउ मुझे प्राय यात्रा पैटर्न के देखी करी ही ये पंजाबी कुर्ता फुर्ता ये जिनस मैंने लगाबाके विचार करी करी ये जिनसटा क्या करी मुझे आज्ञा आज्ञा आउ इतरे किसी कोनोसी लोक के तो आक्षेप करबाटा एटा ठीक नहीं से ठीक नहीं से, हाय किंतु यात्रा क्या आक्षेप है क्या जे हम प्राय यात्रा प्रेमी का प्रत्येक नाट्यकार भी यात्रा प्रेमी का आज्ञा, आज्ञा। यात्रा के देखी करा तैयारी करूछन जे कोनोसी जिनस भी आउ फिल्म के देखुछन जार जनता गोटे सुविधा होछ जेनता जेनता अनुसरण ही पारला हाँ। से जिनिस के आनी जार मन के जेनता हम दर्शक मानकर पाखे प्ले करू आज्ञा आज्ञा तो बहुत सुंदर कथा काଣା कि बेले आज्ञा देखन आपनकर ना अलग आज्ञा आपनकर रूपरेख अलग आज्ञा। आपनकर भाषा अलग आज्ञा। आपनकर कमेडी करबार गोटे अलगा तरीका आज्ञा, आज्ञा। तो ये जेते माध्यम रे नेगिरी आपण हमर दर्शक बंधु मान के मजाक रे जेन पहुँचे पारुछन आपण हसौछन दर्शक बंधु मान के आज्ञा। ती लागी भी आपन के बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा तो आउ गोटे कथा हमर दर्शक बंधु मान के आउ गोटे पद गीत अच्छे बोले माने हिरोइन पाखे जदि गीत बुद्धि गोटे अच्छे बोले आपन टिके सेटा टिके सुने देना तो हिरोइन पाके तो गीत गोटे ना जाए दासी मन पाके गोटे गीत अच्छे आज्ञा, आज्ञा। जेनटा कि हिरो माने हिरोइन के बुझावा लगी गोटे से मान के गोटे गीत गोटे करी सेटा आज्ञा तो से गीत आपन के मुझे कही दूचे आज्ञा अरे तुमर चेहरा झुली गला न हो अरे तुमर चेहरा झुली गला न ए धन लगे केमनी बुहेन की सते गो नाई पार जानी कथा पदे गो जाओ न मानी बयस बढ़ीचे थिपी पड़ू अच्छे बयस बढ़ीचे थिपी पड़ू अच्छे बयस बढ़ीचे थिपी पड़ू अच्छे पाके टिके आसनोनी अरे बुहेन की सते गो नाई पार जानी कथा पदे गो जाओ न मानी अरे बुहे की सते गो जाय पारी जानी कथा पदे गो जाओ न माने बहुत सुंदर लगला ये सोनपुरी गीतटा जेन इरा माने सखी मन पाखे कह सुन आज्ञा, आज्ञा, आज्ञा। तो देखो ना आउ गोटे कथा कर द्वारा समान नहीं पारे सर सर माने हसाबाटा गोटे डिफिकल्ट आज्ञा बहुत बहुत डिफिकल्ट है आउ गोटे लोग कंदेबाटा हाँ हाँ जदि दुई थापड़ मारी देबे मार दी देबे कि कथारे ऑटोमेटिक कथारे भी से कांदी दाव तार मन टिके छोटी गला मन कांदी दाव automatic। तो हसाबाटा महा मुश्किल मुश्किल बहुत बहुत मुश्किल तो आपण किन किन उद्देश्य के निकरे नाट मंच के गले माने एंती कथा कहले लोग टिके हसबे एंती कथा कहले टिके हसबे बोली करी भाव सुनाय से कथा किछु कह देखन यार भितरे मोर गुरु मन अछन आज्ञा आउ से माने मते प्रति मुहूर्ते सर मुझे जिते बेले भी मंच के जाए कि फर्स्ट करी एंट्री भी करूचे आज्ञा कि आमे जदि धरन इ गाँव किन गाँव गोटे जाऊँ बेले भी से मोर मते प्रति मुहूर्ते कहबे जे इ जिनिस के इ भलिया करबू
से जिनिस के से भलिया करबू ए जिनिस के एंता भलिया करबू जे कि मोर दादा अछन टिक चंदा प्रति मुहूर्ते हमर कंठशिल्पी जे कि से प्रति मुहूर्ते कहसन मते फिर मोर गुरु मन भी समस्त कहसन जे बाबू इटा के टिके ई भलिया करबू इटा के टिके से भलिया करबू इटा के एंता कर लोक पाके जदी पहुंचे पारबू बेले किछिटा गुटे तोर नुआ रूप रे जिनिस बाहरी पारबा कि नुआ लोक जिनिस नुआटा गुटे तोर भीतर देखि पारबे बोली कर प्रति मुहूर्ते मते तागिद करूछ सर केन दिन भी मते एंती ना जे केन दिन मते तागिद नै करा बोले प्रति दिन मते से माने तागिद करछन आ तांकर कथा के मु सब दिन माने करी मंच के जिवा पूर्व तांके से कथा के ध्यान दी रखा मंच के मु एंट्री करसे अरे वाह बहुत सुंदर कथाटा कहले आज्ञा एते आपनकर गुरु मने लागिचन आ से गुरु मन कथा का आपन जेन कान रे ध्यान दी कर जेन मने रखी कर जेन आपनकर मंच रे लोक के हसौचन सेति ले बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा तो देखो ना आज्ञा आपन तो आ गोटे गीत अच्छे हमर गोटे फिल्म पुराना फिल्म रो गीत गोटे एटा से पुराना फिल्म सेटा होचे आपनकर आज्ञा गोटे गीतिनाट्य रो सेटा आज्ञा आज्ञा गीतिनाट्य तो से गीत टिके हमर दर्शक बंधु मान सुने देला भल लागता सेटा होचे गोटे राजा पाकटा गोटे आज्ञा तो मते मोर गुरु कहिथिले जे तम भाई एंता गीत गोटे चुन एंता गीत गोटे बाछ जे सेटा ई रूल लगी तमके भल हेबा बोली कर कहला भीतर गोटे गीतिनाट्य गोटे देखली प्राय मुझे गीतनाट्य भी देखसी जेनटा कि कर्णबोध जयद्रथबोध एंता जिनिस मन भी मुझे खूब देखसी मत हे जिनिस मन खूब भल लागसी क्या म्यूजिक जिनस से गोटे गोटे जिनस डायलॉग पत्र मन गोटे गोटे अच्छे से जिनिस मन शिक्षणीय जिनस मन अच्छे तो से लगी से गीतर सेटा गोटे चुनिकर तांके मुई पठेदेली जे आज्ञा ईश्वर मत गीत गोटे निहाती लिखि देबाके पड़बा तापर से मत गीत गोटे लिखि देइछन मोर गुरु जहा देखिछि आखि आज हे महाराज जे मासामुका मंद कार्य हे महाराज मंगला मंदिरे जाई आम जेमा महादेई दशु पुत्र सहित नाचुथिले थेई थेई कहिबाकु लागुछि लाज हे महाराज जहा देखिछि आखि आज हे महाराज बहुत बहुत सुंदर लागला एटा गीतिनाट्य सुरेखा जान कथा गीतिनाट्य सुरेखा आज्ञा आपण माने अनेक गीतिनाट्य सुर आपनकर ओपेरा आपनकर फिल्म रो गीत भी नहीं करे आपन जेन लोक हस मजाक पहुँचौन से लगी भी आपन के बहुत बहुत धन्यवाद सर तो आ गोटे कथा आज्ञा आपन इ नाट कला भितरे आपनकर घर परिवार रे काना कहसन देखो मोर घर सपोर्ट मोर फुल सपोर्ट अच्छे मोर घरे केबे भी मते मना नहीं कलार जे तुई नाट नहीं कर जेते बेले बापा थिले जेते बेले फर्स्ट टाइम रो से नाट थिला शिशु भक्त चंद्रहंस थिला सेतकी बेले नाट करि जाले मोर बापा मते पीटी चन भी नाट नहीं करि जा एटा भल जिंस नहीं से भल धंदा नहीं से आ काम धाम करि बुल तमे जिंस मन नहीं कर बोली किंतु तांकर मार खई कर भी आज माने एतकी दूर के पहुंच दर्शक बंधु माने जानि परिचन जान पहचान पाइचन नहीं किंतु कथारे गुड अच्छे अलाजुर नाट और नीलजर पाट आज्ञा जिनिस होचे सेटा अलाजु नहीं हेले नाट नहीं आ नीलज नहीं हेले पाट नहीं जति करबी नीलज जनता करबी नीलज हवा के पड़बा ताबले जीवर पाटा ज्ञान बुद्धि सुधी आसबा आ अलाजु जति नहीं हेबे बेले केबे नहीं आज मार गुटे हेई गला बोली कर जिंस के तो छाड़ी देले भी तो नहीं हे पारे आज्ञा एटा गुटे निशा निशा किंतु मोर पैसा होचे अलगा जिंस है चाष बास करसु हमें आज्ञा आ इटा निशा माध्यम रे आरजी डेट ताकु चंद प्राय आपण आ गोटे कथा आज्ञा घर रे जेन आपण इने जेन अभिनय करछन सेने घर रे टिके माने रेलसेल पर हेसी किने माने आपण घर परिवार रे देखो मोर घर मोर माने घरे कंपलसरी हेसी आ मेन जिंस होचे गोटे कलाकार जदी नुआ कर जदी स्टार्ट करूचे निजर दर्पण ही निजर सब किछि से ही निजर कैमरा आपन निजे सामने देखुथे अभिनय करथे आपन के जदी ठीक ठाक लागुचे कि नहीं जदी सेतिर भीतर जदी ठीक ठाक नहीं लागबार गोटे सामना वाला गोटे के आनबे सामना वाला गोटे जे मोर जिंस ठीक ठाक लागुचे कि किंतु ए नाटो एई रूल करबा लागि मते बहुत कष्ट करबा के पड़े एते कष्ट करबा के पड़े जे मुई लास्ट के सिलेंडर कर दिथि जे ई जिंस और मोर द्वारा नहीं होए ना जे कि गुरु अछन मोर जुगल किशोर माझी बलवाल जने अछन कुचागार समस्ते तांकर प्रेरणा दादा मन जेते अछन मोर गुरु मोर सब स्टाफ मिसी कर मते ई जिंसटा तैयारी करथिले जे तांकर चाली बोली सहित मोर तो फेल हे जे मते खाब नहीं परबार माने मुई आ जीवन ने नहीं करि पारे ना मुई आ ई जिनिस नहीं करि पारे ना कॉमेडियन नहीं पारे बाकी दूसरा जिंस दियो हाबा नहीं कर काई जीवा नहीं हला जिंस केंटा मनुष्य जीवन प्रत्येक जिंस होइचे बोली कर तान परे ई मन जनता सेंता करी भगवान कृपा पछे केंता करी गोटे हे गला आज डेट रे आ चलीचे आ भगवान आपण मान आशीर्वाद क्रमे चलीचे आ आज्ञा 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 तो बहुत सुंदर लागला आज्ञा आ गोटे कथा मुई कहबी आज्ञा तो लास्ट शेष दृश्य रे आपण जदि जेन संबलपुरी ननी संग जेन गोटे गीत अछि आज मते मिली गला तो से शेष दृश्य रे जेन संबलपुरी ननी बोलछि ना सबरिन झियो के जेन आपण कमिटी भलिया करी करी जेन टिके गीत गोटे भी अछि सेटा टिके भी सुने देले हमर दर्शक बंधु मान खुशी लागता सेतिर भीतर गोटे लास्ट सीन गोटे अछि जेनटा कि हमर सबरी कन्या सहित गोटे अछि
তো ଯେନ୍ଟାକି ସେନାପତି କହୁଛନ୍ ଯେ ମୋର ତ ଅଲରେଡ଼ି ସ୍ତ୍ରୀ ମିଳିଯାଇଛି ଆଉ ତୋର ତ ତୋ ଜୀବନରେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନେଇ ମିଳିଲା ତୁଇ ୟାକେ ଚେଷ୍ଟା କର ୟାକେ ତୁଇ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାଁ କରିକି କର ଆଉ ୟାର ସହିତ ଆଜି ଡ୍ୟାନ୍ସ କର ମାନେ ଗୋଟେ ନେଇ ମିଳିଲା ଲୋକ ସ୍ତ୍ରୀ ନେଇ ମିଳିଲା ଲୋକ କେନ୍ ପରିବେଶ ଥିସି ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ନେଇଥିଲା ମାନେ କେନ୍ ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିସି ଫେର ଛୋଟା ଲୋକ ସହଜରେ ଛୋଟା ଲୋକେ ନାଇଁ ମିଲେ ସେମିତି ଭଳିଆ ଲୋକେ ଗୋଟେ ମାନେ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ମିଳି ଯାଇଛେ ତ ସେଥିର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗୋଟେ ଅଛେ আরে আজি মতে মিলি গলা মো মন ময়ূরী ধরি করি এবে দেবী পেট সাট চিরি বহু দিনু খোঁজি খোঁজি পাইলি তুমকু আজি তুমি মোর গুড়া ফয়েরি ভাষা খারাপ হয়ে গেলা না 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 তুমি মোর মন ময়ূরী କେମିତି ଭଳିଆ ଗୀତ ଗୋଟେ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଗୋଟେ ଯେନ୍ କଥା କହୁ ଭାଷା ଖରାପ ହେଇଗଲା ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ନାହିଁ କମ୍ପଲସରି ଆଜ୍ଞା କମ୍ପଲସରି ଭାଷା ଖରାପ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କଲା ଭିତରେ ବି ଦୁଇଥର ଆପଣ କହିଲେ ଭାଷା ଖରାପ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ହଉ ହେସି କମିଟି ମୁଁ ବି କହୁଛି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ପାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଥିରେ ମେନ୍ ପାର୍ଟ ଖରାପ ହେଲା ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ନା ଆପଣଙ୍କର ଡାଇଲଗ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ମୋର ମେନ୍ ଜିନିଷ ଡାଇଲଗ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯେତେ ଏତେ ନାଟ ମଞ୍ଚରେ ଯାଇକିରି ଆପଣ କେନ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ରାଉଣ୍ଡକେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କମ୍ପଲସରି ଯାଇଛୁ ଆଜ୍ଞା କମ୍ପିଟିସନ୍ এটা দেখুন জয়পাটনারে বি হয়েছিল কম্পিটিশন বি হয়েছিল পিপলগুড়ারে বি কিন্তু ই বহি নাই সেটা সেই বহি লা ভিতরে আমি যাইছো আগ বহি হয় এই বহি তো কম্পিটিশন নাই যাই পারে ই বহি বেলে কেন আছে কি প্রোগ্রাম অলরেডি বহুত বুকিং হয়ে সারিছে তো কম্পিটিশন যাবার তাকত তাকা নাই বুঝলে কি না তো কম্পিটিশন রে আপনার ফলাফল কাଣା আসছে আজ্ঞা না বিশেষ করে ভগবান কৃপার চরিয়া বুড়া ক্রমরু যেকোনসি জায়গায় বি যাইছো বেলে বি যদি নরকুট লাগি যাইছে বেলে তো আগে কিছু নাই কহি আউ যদি ভাল করে জজমেন্ট যদি করিছন প্রায় জায়গায় ভগবান কৃপার প্রথম পুরস্কার হি বিজেতা হয়েছে আজ্ঞা আচ্ছা আপনার মানপত্র কিনে পেয়েছেন হ্যাঁ মানপত্র বি অলরেডি মিলিছে আজ্ঞা সে পিপলগুড়ারে বি মিলিছে যে পাটনারে তো গোল্ডেন জুবলি হয়েছিল আজ্ঞা সে বর্ষ পাখাপাখি গোটে 18টা বা 15টা নাট হয়েছিল সেতকি বেলে গোল্ডেন জুবলিরে মানে সোনা পদক পেয়েছিল সেতরে মানপত্র বি মিলিছে প্রতাপপুর লাগি আর অনেক জায়গায় এতকি দিনের কথা কি কেতে প্রোগ্রাম করি বলেটা আর গোটে কথা স্যার আপন যেন আমার ফিল্ম কিংবা অপেরা জগতরে যদি আপনাকে যদি সুযোগ মিললে মানে এমতি জটপাত্র ভলি অভিনয়টা আপনার করবার লাগে কাଣା ইচ্ছা প্রকাশ করছেন না নাই দেখুন আজ্ঞা প্রত্যেক লোকে গোটে ইচ্ছা থিসি যেকোনসি লোকে বি যেকোনসি লোক মন্দির গলা বেলে বি কিছুটা গোটে ভাবি করে কাজেসন ভগবান পাকে যে মুই গোটে এটা গোটে কই করবি কি সেটা গোটে কিন্তু যদি ভগবান আর জগন্নাথর কৃপা যদি আছে আজ্ঞা বলে যাত্রা জগৎকে যদি যদি যাবার ভগবান সিয়াড়ে যদি টানি নচন অপোজ যাই হবা কিন্তু মুই তো এতকি দিন যাত্রারে থিতি আজ্ঞা ମୁଁ ବହୁତ ଛୋଟ ବେଲୁ ରହିଯାଇଥିଲି ବେଲେ ସେତିକି ବେଲେ ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ପାଟନାରେ ଆସିଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସେତିକି ବେଲେ ମୁଇଁ ଯାତ୍ରା ବେଲେ ମୋର ଅତି ମାନେ ପ୍ରିୟ ନା ଆଚ୍ଛା ମୁଇଁ ଯେଟା ହଉ କି ନାଇଁ ହଉ ମେଲୋଡ଼ିରେ ଦେଖେ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ବି ମୁଇଁ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ମେଲୋଡ଼ି ମୋତେ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଖାଇ ବହିକି ଏକା ଦେଖିବି ଆଜ୍ଞା ସେଥିରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ମାନେ ଜଣେ ଲୋକ ମୁଇଁ ମିଶିଥିଲି ଯେ କି ଏଇନେ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଖଳନାୟକ ଅଛନ୍ ଏବେ ନେବି ବଞ୍ଚିଛନ୍ ସେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ହେତିକି ଟିକେ ଛୋଟ ଥିଲି ସେ ଲୋକର ନାଁ ହେଉଛି ସଞ୍ଜୟ ଭୋଳ আচ্ছা যাত্রা আক্টর যে ভিলেন অছন হ্যাঁ সঞ্জয় ভোল সে সার সহিত মিশিলি তাঁর সহিত কথাবার্তা হয়েছিলি তাকে বি মোর আড়ু কিছু কথাবার্তা কইলি সে বি মতো কিছু কথাবার্তা কইলে সে কথা কইলে যে মানে তুই কাଣା যাত্রাকে আসবু বলি কইলে মতো সে তো সেতকি মুই ছোট ଥିଲି সেতকি বেলে নেই আজ্ঞা নেই হইপারে মুই এনে পাঠ পড়ুছে আই তো জি নেই হে সে কইলে যে 15-16 বর্ষর পিলা সেতকি বেলে 15-16 বর্ষর পিলা কম সহজরে নেই মিলে নাই নেই মিলে কম সহজ কথা নাই সে এবার বলিয়া যদি হেইথিতা বেলে কম্পলসরি যাত্রা জগতরে থিতি আজ্ঞা থিতি আজ্ঞা আজ্ঞা তো বহুত সুন্দর কথা আজ্ঞা যেহেতু আপনার মনটা যেন চাহুছে মধ্যে যাত্রা পার্টি হো কিংবা মানে কমেডিয়ানর আমার পশ্চিম ওড়িশার কমেডি করসন যেন আমার ক্যামেরারে নিকরি যেন আমি यूट्यूब माध्यम छाड़ुन से नहीं कि फिल्म जगत भी जदि आपन के जदि मिलीगला अभिनय करवा लगे सुजोगटा हेल्ले करवा लगे मन बोल तो बहुत खुशी कथा है आज्ञा इटा ई खुशी बोली आउ केन खुशी तो आमर कलाहांडी लोक गोटे भी जदि जैकि आमर जदि पूर्व ओडिशा रे किंबा पश्चिम ओडिशा रे जदि समग्र के जदि देखै पारबे कला देखै करी तो बहुत गुडा खुशी आज्ञा एटा कलाहांडी ला गौरव गौरव कथा आज्ञा कम सहज रे सुजोग नहीं मिले सर कम कथा नहीं से बहुत स्ट्रगल करबा के पड़बा से जगह के जीवा लगी अति स्ट्रगल करबा के पड़बा कलाहांडी लोक के कम सहज रे नहीं मिलन चांस नहीं हम कलाहांडी लोक को हमर भाषा ठीक नहीं और भाषा ही मेन जिनस ललार लियो तो हमको सेतिरे डिस्टर्ब हे जीवाना सेतिरे का तेनकरी हमर भाषा ही मेन जिनस भाषा जदि भल से शुद्ध करि पारबे लोक लोचन के जदि अत्याधिक जदि आसी पारबे कंपलसरी निश्चित भाव रे आके टेक परि हबा अच्छा गोटे कथा आज्ञा आपण जेन ई नाट व्यतीत आपण काना करसन चाष करसी ऑलराउंडर प्लेयर आज्ञा मुझे कौन काम भी करसी पेट लगी नाट एंती भलिया कथा जे कौन काम भी हो
ଆଜ୍ଞା। ମୁଇଁ କରବାକେ ପଛେ ନାଇଁ ହଳ ନଙ୍ଗଳ ବି କରସି ଚାଷ କରୁଛେ ବୋଲେ ତ ହଳ ନଙ୍ଗଳ କମ୍ପଲସରି ଥିବା ଆଜ୍ଞା ନିହାତି ଆଜ୍ଞା ତେଣୁକରି ହଳ ନଙ୍ଗଳ କରସି ଚାଷ କରସି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗଲା ଆଜ୍ଞା ଆମକେ ଯେହେତୁ আমার মা ঠাকুরাণী यूट्यूब चैनल रे आपण आसिकरी आम बहुमूल्य मतामत आपण देले आज्ञा। तुमर माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल के आपण आसिकरी केनता लागला आज्ञा बहुत बढ़िया आज्ञा बहुत बढ़िया अति सुंदर आज्ञा ଆପଣ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଆଜ୍ଞା। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଆପଣର ଯେତେ ଲାଇକର ଅଛନ୍ତି ଯେତେ ଫଲୋଅର୍ସ ଅଛନ୍ ଆଉ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପା ହଉ ଅଧିକା ବଢ଼ନ୍ ଆଉ ଦୁନିଆରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଗୋଟେ ବି ବନିପାରନ୍ ସାର୍ ସେତିକି ମୁଁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ तो बहुत सुंदर कथा आज्ञा जेहेतु आमर माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल कलाकार महक तरफरु आपण जेन बहुमूल्य मतामत देले आपण के अनेक अनेक धन्यवाद सार तो एंती आपण अनेक जगह रे जन आ मंच रे आपण हसन लोकटा आ आपण के जेहेतु हसी हसी भी आपण नाटा गुण गाउछन आज्ञा आज पाई ये वीडियो के एंड करमा रहुची दर्शक बंधु नमस्कार जय कला।